بولان میں دہشت گردی کے بعد معطل ٹرین سروس 16 روز بعد بحال. جعفر ایکسپریس کو سخت سیکیورٹی میں کچھ دیر بعد کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ کیا جائے گا. 9 بوگیوں پر مشتمل ٹرین میں 400 سے زائد مسافروں کی بکنگ. روانگی سے پہلے مکمل تلاشی اور سکیننگ کی گئی. اپنوں میں عید منانے کی خوشی خواہش پوری نہ ہو سکی. چکوال، شیخوپورہ اور کلات میں ٹریفک حادثات. 12 افراد جام بحق، 44 زخمی ہو گئے. موٹر وے پر کلر کہار سالٹ رینج کے قریب تیز رفتار بس موڑ کاٹتے ہوئے الٹ گئی. 5 افراد جان سے گئے، 30 زخمی. بس راولپنڈی سے چشتیاں جا رہی تھی. حکام کے مطابق حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا. گاڑی میں گنجائش سے زیادہ افراد سوار تھے. لاشیں اور زخمی ٹراما سینٹر منتقل. کلات میں قومی شاہراہ پر 2 بسوں میں تصادم، 5 افراد جام بحق، 14 زخمی. شیخوپورہ میں موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی، 2 نوجوان موقع پر ہی جام بحق. ہم دشمنوں کے خاتمے کا مشن. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 4 آپریشنز، 11 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا. اسلحہ و بارودی مواد برآمد. ISPR کے مطابق ہلاک خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کے اہلکاروں کو شاباش. کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. کراچی میں عید سے پہلے دہشت گردی. قائد آباد پل سے پولیس کیمپ پر دستی بم حملہ، 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی. حملے میں روسی ساختہ کریکر استعمال ہوا. 60 سے 70 گرام بارود مواد موجود تھا. وزیر داخلہ سندھ اور گورنر کا نوٹس، رپورٹ طلب کر دی. لکی مروت تھانہ ڈڈے والا پر رات گئے دہشت گردوں کا حملہ. پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی. شرپسند بھاگنے پر مجبور. قرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جان لڑا دوں گا، ہر قربانی دوں گا. قرض لے کر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. دعا ہے IMF کا موجودہ پروگرام آخری ہو. وزیر اعظم شہباز شریف پر امید. ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں کہا قرض کی زندگی کو وقار کی زندگی میں بدلنا ہے. ملک کا مستقبل شاندار بنائیں گے. آخری دم تک عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، مایوس نہیں کریں گے. نوجوانوں کی جدید تربیت کے لیے کھربوں روپے نچھاور کریں گے. پراپرٹی خریدنے والوں کے لیے اچھی خبر. IMF ٹیکس میں ریلیف دینے پر آمادہ. پہلی ٹرانزیکشن پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز. وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق اقدام کا مقصد ریل اسٹیٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. پراپرٹی سیکٹر میں دیگر ود ہولڈنگ ٹیکسز برقرار رہیں گے. IMF نے ₹1 فی یونٹ بجلی سستی کرنے کی اجازت دے دی. اطلاق تمام صارفین پر ہوگا. ریونیو کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل کیا جائے گا. حکومت کی بجلی کے بڑے ریلیف پیکج پر بھی عالمی مالیاتی ادارے سے مشاورت جاری. گرین سگنل ملتے ہی اعلان کر دیا جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات کا ریلیف بھی بجلی کے ذریعے دینے کی تیاری. بلاول بھٹو کی قومی سلامتی اجلاس دوبارہ بلانے کی تجویز. خوشائن لیکن نہیں لگتا بانی PTI کو رعایت ملے گی. قومی سلامتی کے معاملات پر مشروط باتیں نہیں ہونی چاہیے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ریڈ لائن میں طلعت میں گفتگو. کہا نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں. لیگی قائد نے بلوچستان اور KP کی پارٹی قیادت سے ملاقاتیں کی اور ہدایات بھی دی. پنجاب میں اسپیشل افراد، بزرگ اور طلباء کے لیے مفت سفر کی سہولت. جنسی جرائم سے متعلق اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس کے قیام کی بھی منظوری. صوبائی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے. طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ کارڈ جاری رکھنے کی تجویز کا جائزہ. بھکر اور بھاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا اصولی فیصلہ. چکن کے نرخ کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت. پاکستان پوسٹ کو ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن. وفاقی وزیر مواصلات کی ریونیو 4 گنا بڑھانے کی ہدایت. ادارہ بہتر بنائے ورنہ بند کر دیا جائے گا. عبدالعلیم خان کی وارننگ. کہا نااہل، فارغ اور بہترین پروفیشنلز ادارے میں رکھے جائیں گے. پاکستان پوسٹ نادرا اور پاسپورٹ کی سہولیات کا اضافہ کرے. ادارہ روایتی طرز سے ہٹ کر جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو. گوادر کوسٹل ہائی وے پر قتل. 6 میں سے 3 نوجوانوں کی شناخت ہو گئی. تینوں کا تعلق گجرات سے تھا. مقتولین علی عباس، شہزاد اور تنویر غیر قانونی طریقے سے یورپ جانا چاہتے تھے.
गाजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। वस्ती इलाके में मसरूफ बाजार पर बारूद की बरसात, 7 अफराद जाम बहक। 24 घंटों में शहदा की तादाद 40 हो गई, दर्जनों जख्मी। मुहासरे की वजह से शहर में भूख के डेरे, खाने पीने की चीजें तकरीबन खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश, इंसानी अलमिया का इंतबाह। सेहूनी फौज के लबनान पर भी हमले, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 7 अफराद को शहीद करने का दावा। नेतन्याहू हमारी जान छोड़ो, तेल अवीव में हजारों अफराद का एहतजाज। नए इंतखाबात का मुतालबा। मशरक़ वुस्ता में देर पा अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी से किए वादे पूरे करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में इफ्तितार डिनर से खिताब। कहा, लाखों अमरीकी मुसलमानों ने हमें वोट दिए हैं, हामियों को रमजान की मुबारकबाद पेश करता हूं। जौहरी मुआहदे पर अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खत का जवाब दे दिया। वजीर खारजा अब्बास अरागची के मुताबिक खत ओमान के हवाले किया गया है, जो मामले में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। माजी की तरह भी बातचीत हो सकती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए नई तजावीज़ दे दी। कहा, फौरी तौर पर अबूरी हुकूमत कायम की जाए ताकि नए इंतखाबात हों और अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए जा सकें। मजीद कहा, डोनाल्ड ट्रंप मुखलिसाना तौर पर यूक्रेन में अमन चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया हुकूमती अखराजात पर बड़ा कट लगाने को तैयार। एलॉन मस्क ने इंदिया दे दिया। कहा, $1 खरब की कमी खिदमात को मुतासर किए बगैर की जा सकती है। उम्मीद है हुकूमती इक़दाम से वफाकी अखराजात $7 खरब से कम होकर $6 खरब रह जाएंगे। बरतानिया के शाह चार्ल्स का कैंसर के असरात जाहिर होने के बाद तिब्बी मुआयना, वापस महल पहुंच गए। डॉक्टर्स के मशवरे पर तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। शाह चार्ल्स ने रवा हफ्ते 4 अहम तकरीबात में शिरकत करनी थी। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात 3 मई को होंगे। वजीर आजम के ऐलान के बाद 5 हफ्तों पर मुश्तमिल इंतखाबी मुहिम का आगाज। इलेक्शन जायजों में हुकूमत और अपोजिशन का पलड़ा बराबर। मुहिम के दौरान सियासी जमातें महंगाई और रिहाइश की किल्लत जैसे मसाइल पर फोकस करेंगी। T20 के बाद 50-50 शाहीन नए मार्के के लिए तैयार। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज। सलमान आगा, हारिस रऊफ समेत T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों ने वनडे टीम को ज्वाइन कर लिया। पहला एक रोजा मैच 29 मार्च को नेपियर में होगा। कीवी कप्तान टॉम लेथम अनफिट, सीरीज से बाहर। माइकल ब्रेसवेल क़यादत करेंगे। और ईद शॉपिंग मिशन का फाइनल राउंड। बाजारों में गहमा गहमी। कपड़ों की खरीदारी के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की बारी। लाहौर, कराची समेत शहर शहर मार्केटों में रात के वक्त भी दिन का समा। सिन्फे नाजुक के खूबसूरत नजर आने के लिए लाख जतन। ब्यूटी पार्लर्स में खवातीन का रश। फैशन और स्किन पॉलिश पर जोर।